سلامات دقا بيتي أب تقرأي زلكم كماي حديركم كماي رفيدكم يا واتس زلنا دقاس سينا بصبق قناتات تقرأي نور منقسطات تمرلسو بيت مخرا نخوصن أما قد تأكيو ساعة زيو يركب مالتيو زيناي بيت مخري كاب حد وكلنا ناي هيز تقرأي حيزونا أما قد تأكيو زني هي أبزا قروا جزية أكابي كاب أربعتن فرق عن كاب جميرو اسكاب دحانت ساعتو دحر ساعة 4 ولا بناي تقرأي نجهو ميج أسران شوعتن قلقليو حدا جزء سمعنا زباللو خلطة جزء سمعنا زباللو سلسة جزء وزباللو زرقن تي نتبن تايو نايت ساعات قدايا كون انت عندك نفلت أزلنا حدا خمت كومنت حيز بوست جوركو نريكم الله تصقم يقول تجارو كلهم تجارن تخوينكم فتوت هز تجراين تخوينكم تي عندي تايو تنتبي بلصقنا أورومو سرعات بلصقنا حيزون هز تجراي أبرعد نمتهاو زجورو زلو تاكتيكيو زخانة نجار قم بالله عمق عليه تدبريا زخانة تكال قدف هو مهز تجراي زخانة تكال انت عنيا زخانة نجار انت جيرا سرعات بلصقنا ناي مجرشا declaration of war اب هز تجراي تنا international community خفلطو زقبقو حزب عالم مالتيو كفلطو زقبقو مبت عرسو وساني حزب تجراي او ايدو رعدي بسرعات بلصقنا كن زفرس زبتن حيدي اب تجراي يلن حزب تجراي تفتيني بحوي تفتيني بدرونات بميجات بالتفرالي عسرت حاده هاجر حيز موصي بلصقنا اورومو اب تجراي تفصمي جينوسايد حيزي نتي ناي 3 عمت غزياوي مدنغار اب مقاله تقميطو مጨረሻው نحنا حزبنا مالتي حزب تجراي ودبنا حوحات سراوي تجراي ياخلنا دحر حيزي بغزياو مدنغارات تجراي تمرحن معال توقيعيو وعلب توريا فريسيو زفرسو بلصقنا اورومو يو سرعات بلصقنا ابد 4 كيلو زنيه ايو فريسو نزفرس سرعات نحنا مفرس سرعات يكونن حقنا حقي إدانينا تواهيدو حزب تجراي تمايايطو اب عودو ززاته زله حزبي رعدن خفطر بميج اسران شوعتن مقاله سبات يشماققلو بلصقنا سرعات اوزي تساتفو زلهم اكالات اوزيو رعد تفطر زلهم حزب تجراي حانت ነገር ተፈጠራ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚኣ ቁጽሪ 1 ተጠያቂ ብልጽግና ኦሮሞ እዩ አብይ አሕመድ ምስ አብይ አሕመድ ዘለው ኾራኾር ኣብ አዲስ አበባ ዝነዩ ተጋሩ ማዕረይ ተሓተትነት ከም እትኾኑ ሕድ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ውድብና ሕወሓት ክፈልጦ ይግባእ ወሲኸ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ባንዳታት ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኮራኾር ናይ ብልጽግና ስርዓት ተኸተሉ ናይ ብልጽግና ቅርሺ ተቐቢልኩም ምሽጥር ናይ ትግራይ نحلفكم نسألات تهو معلتكم أخيرا 5 خونت فريدكم يكم حيزي ጨኒቃትኩም تمالي درون لما عندك مج بلصقنا كزور تمكر زلهم أيهم نحنا خم دياسبرا تግራይ حيزون أو قنكم لنا اتمرحنتنا سراويتنا ودبنا مس ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ከም ዝዕወት ኣይንጣራጠረን መስዋዕቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ጸላእትና ረዓዲ ክፈጥሩ ህዝብና ከጭወርውሩ ከዳናገሩ ህዝብና ክፈርሕ ክንብርከኽ ይምክሩ ኣለዉ ንዙይ ክካየድ ዝገብሩ ዘለዉ ከዓ ልኡኻት ናይ ብልጽግና ናይ ባዕልና ሰባት ኣይቀረ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም በተለይ ኣብ ትግራይ ዝንኤው ማለት እዩ ሰዓት እዚዩ እዛ ናይ ሒዚ ቤት ምክሪ ዝውዳእ ዘሎ ዘጽድቃ ነቲ መንግስቲ እተመረፀ ናይ ትግራይ ምስ ወድአ سرعت ناي تግራይ ናብ ቦታው መለስ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተጅግንነት ከሒዙን ክቅጽል ተኮይኑ ሒዙ እዩ ትግዜ በሰላማ መገዲ ምስ ህዝበይ ኮይነ ክቃለስ የን ዓደይ ኢልካ መግለጽ ትወዱ ሒዙ እዩ ትግዜ ንብልጽግና ኦሮሞ ስርዓት ሓዝ
ድሮን ካን ሚካን ናመፃን ህዝበይ ሽበራን ራዕድን ኣይትፍጠር ኢልካ ከም ሓደ 50 ዓመት ተቃዲሰላ እየ ተጋዳላ እየ ዝበልካና ጀነራል እየ ዝበልካና ሓቲትናካ ኣይንፈልጥን እዎ ተቃሊስካ ጅግና ኢልናካ ትጅግንነት ግን ሒዚ ናብ ሓተላ ተቀይሮ ኣለካ እቶም ትማሊ ትግራይ ትስዕር እናበሉ ተሰውኡ ናቶም መስዋዕቲ ግን ንሕና ክሕትል ኣይንፈቅደልካን ናብ ሓተላ ክቅየር ንሕና ስዑልና ኣይንሪአካን ህዝቢ ትግራይ ከዓ እዚ ዝብለካ ዘሎ ዳያስፖራ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ንሕና ድቃስ ኢና ዘለና ትሪእዎ ኣለኹም ዓይነት ንሓቢጡ ድምፂ ህዝቢ ንምዃን እዩ ህዝቢ ትግራይ እዝዩ ንክሰምዕ ንክፈልጦ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ናብ ራዕዲ ክትኣቱ ዘይኮንካስ ክትጥንክር ናብ ሓደ ዘምፀና እዚ እዩ ሓድነት ትግራይ ፀላእትና ከጥፍኡና ናይ ፀላእትና ልኡኻት ኣብ ሕምብርትና ኮይኖም መመቐለ ኮይኖም ዝሕብሩ ዘለው ዝሕግዙ ዘለው ቁፅሪ ሓደ መጀመርታ ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ ዝግብኦም ብሕጊ ናይ ትግራይ ክጥየቁ ዝግብኦም እቶም ኣብ መቐለ ኮይኖም እቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዘተሓባብሩ ዘለው ኣካላት እዮም ስለዚ ኣዮና ሰራዊትና ኣዮና ህዝቢ ትግራይ ኣዮና ውድብና ሕወሓት ክንወፅኦ ኢና ሓቢርና ዝቃልሲ እዩ ናይ መጨረሻ ከብቅዕ እዩ ህዝብና ኣብ ዓዱ ብሰላም ክነብር እዩ አንዳማትና ኣይንደልን ናትና ከዓን መብትና እዩ ኣብ ዓድና ብሰላም ክንነብር ዕረፍቲ ሃውና ህዝብና ሰላም ይባህጉ ህዝብና ሰላም ክነብር እዩ ድልየቱ ሰላም ኣይትነብር ክነጥፈአካ ኢና ድሮናት እናምፃና ክነሻማቐካ ኢና ሚጋት እናምፃና ክነፍርሐካ ኢና ክነፈራርሐካ ኢና ክንብትነካ ኢና ዝብል ስርዓት ናይ ብልፅግና ተኸቲልኩም ትኸዱ ዘለኹም ተጋሩ ሸይምዖን እዩ መሕፈርቲ ኢኹም ናይ መጨረሻ መሕፈርቲ ከማኻትኩም መሰለ ውርደተኛ ኣብ ዓለም የለን አንቱም ካሕዳማት ንህዝብኩም ትክሕዱ ዘለኹም ተጋሩ ናይ መጨረሻ እቶም ፀላእትናማ ፀላእትና እዮም ንሶም ከጥፉና እዮም ንስኹም ግን ንኸውድኹም ክትብሉ ንውልቀ ረብሓ ክትብሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ራዕዲ ንስኻትኩም ስንእሽተይ ህሊናኹም እንደጠይቋትም ሰባት ከመይ ኢኹም ትስሩ እንስሳ እኮ ህሊና ኣለዎ ንእሽተይ ካብቲ ናይ እንስሳ ህሊና እኳ ሓሲብኩም ሲ ንእሽተይ ሕዘው እዛ ሂወት ሒዝኩማ ዘለኹም እዛ ሂወት ዘለትና ፅባሕ ንጎ ክንከዳ ኢና እዛ ዓለም እዚኣ እታ ንረግፃ ዘለና ባይታ ንሕና ወና ክንኣቱ ኢና ግደፉ ተጋሩ ግደፉ ህዝቢ ትግራይ ዋዘኛ ከይመስለኩም ትንዕቀትኩም ግን ፅባሕ ንጎ ናብ ገደል ይኸእትወኩም ስርዓት ብልፅግና ብጎቲምካ ራእይናኹም ክሓርደኩም ሕወሓት ኣይኮነን ከም ዝገብር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ከም ዝገብር ህዝቢ ትግራይ የዋህ እዩ ውድብና ሕወሓት ለባም እዩ ሰራዊትና ጅግና እዩ ባንዳታት ትግራይ ግን ፅባሕ ንጎ ትሪእዋ ኢኹም ፈኸር ኣይኮነን እዚ ስለዚ ህዝቢ መቐለ ጥንቃቐ ግበር ልቢ ግበር ራዕዲ ግን የድልየካን ኣዮና ክንወፅኦ ኢና ሓቢርና ኣብ ጎንኩም ኣለና ካብ ዳያስፖራ ትግራይ ሰላም ኩንለይ ያው ካብ ህራስ ግድም ኢለ ይከታተሎ ስለ ዘለኹም ባይታ ዘሎ እቲ ወቕታዊ ዝኾነ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ከምኡ እውን ኣብ ዓዲ ዘለኹም መቐለ ዘይትንቀሳቐሱ ዘለኹም ሓበሬታት ንክትረኽቡ ኢለ እዚ ቪድዮ ክሰርሕ ተገዲደ ተስኤ እዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ ኣየኹም ኣለና ኢና ጎንኩም ኣይንውሐልኩምን ሰላም ኩንለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ህዝበይ ኣየኻ ውድብና ቤት ምክርና ሒዚ በሸኳይ ወዳዲኦም ያው እቲ ስርዓት ናብ ቦትኡ ክሕዝ እዩ ሽቱ ክወቅዕ እዩ መንግስትና ናብ ቦትኡ ክኣቱ እዩ ስለዚ ኣዮና ራዕደይ የድልየና ጠንክሩ ክንወፅኦ ኢና ኣብ መቐለ ከዓ ኩልና ሓቢርና ሃገረ ትግራይ ክተንበልብል እያ እታ ባንዴራ ትሪእዋ ኣለኹም ድሕሪተ እኒኣ ባንዴራና መስዋእቲ ዝኸፈሎ እንታይ እዩ ዘርእየና ሃገርና ህዝብና ውድብና ሰራዊትና ኩሉ ዝሓቆፈ ቀፂሉ ዝመፅእ ህዝብና ናብ መረቦት ንምምላስ ሃገረ ትግራይ ንምውላድ እዩ ኣየኹም ሰላም ኩንለይ ይቕኒየለይ